So atong balikon igsoon live ta sa atong nga programa sa timbangan sa atong nga Facebook. So alang sa atong nga mga viewers mga higala, kumusta mo diha? O atong cellphone number 0906-8865-721. Smart number nato 0907-046 o 7709. Nalang usab sa inyong mga pangutana, no? O mga komentaryo, greetings kay para ato nang mabasa samtang kita magapadayon sa ato nga paghisgot nining bala ang kasulatan. Now karon gabi una atong tun-an ang kasuguan ni Moises. Kay para masabtan ginato, kay naamang ko yung naghunahuna igsoon nga ang napulo kasuguan ni Moises. Mao na nga to daw tagagpagtagan unsa man dining kasuguan ni Moises o kasuguan sa Dios. Apas di pa ta magsugod awit sa ta. Mama
salamat no og niya tagson sa pag misgot karon may tungod din atong topiko, may tungod sa kasuguan ni Moises. Tungod kay bag-o pa lang ato nabati mahingala nga adunay mga wali ba nga ang napulo kasugo giwali nga kasuguan ni Moises. Og matod pa nga sa kasuguan daw ni Moises walay hingpit niya na. O niya ang drive nga kanang kasuguan ni Moises mauna ang napulo kasugo. Now atong tagaan og pagtagad igsuon. Adunay kasuguan si Moises og naapay kasuguan ang Dios. Amo di pasabot nga pag-ingon og kasuguan ni Moises siya ang nagsulat ana. Pag-ingon og kasuguan sa Dios, ang Dios may nagsulat. Og dili malalis nga adunay mga sugo or kasuguan nga ang nagsulat si Moises. Klaro na. Naapoy sugo o kasuguan nga ang nagsulat ang Dios kadtong napulo ka mga sugo. Ang napulo ka sugo mga kaigsuunan, kung atong basahon ang Exodo 31:18, gisulat ni sa tudlo sa Dios. Pinaagi sa duruha ka papan nga bato. So ang napulo ka sugo ang nagsulat ani ang atong Dios. Mo nagsulat ani. Sa ato pa ang napulo kasugo, kasuguan as Dios. Dili na kasuguan ni Moises ang napulo kasugo may sunan. Ato para masabtan nato. No? Ang napulo kasugo dili kasuguan ni Moises, kun dili kasuguan sa Dios nga gihatag ngadto kang Moises. Og ang napulo kasugo dili si Moises mo'y nagsulat, kun dili ang atong Dios mo'y nagsulat gamit ang tudlo niya. Naana sa Exodo 31:18. Og sumala sa Deuteronomio 4 versikulo 13 nga kadtong nasulat sa duruha ka papan nga bato nga mao ang napulo kasugo, nagsugo ang Dios nga tumano ni sa tao. Mao na naa diha may gala. Karon naapoy kasuguan nga ang nagsulat si Moises. Sumala sa Deuteronomio atong tagaag pagtagad para ato masabtan mahigala. Deuteronomio 31 sugod ta igsuon sa bersikulo 23, paingon sa 24, paingon sa 25, paingon sa 26. Niyang payag. O gihatag siya, o mihatag siya og katungdanan kang Josue. Ingon diri nga anak nga lalaki ni noon nga nagaingon makusganon ka o magbadaogon kay ikaw magadala sa mga anak sa Israel sa yuta nga gipanumpa ko kanila og ako magauban kanimo. Bersikulo 24. Og naitabo nga sa pagkahuman ni Moises sa pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. Nga misugo si Moises sa mga libihanon nga nagdala sa arka sa tugon ni Hiyuba nga nagaingon, kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan o kini ibutang ninyo sa kiliran sa arka sa tugon ni Hiyuba nga inyong Dios aron kini didto alang sa pagsaksi batok kanimo. Atong tagapagtagad ni. Sa maong bersikulo nga atong gibasa mga kaigsunan, adunay kasuguan nga si Moises maoy nagsulat. Unya ang gisulatan ni Moises basahon. So dili papan nga bato, basahon. Basta kay basahon, depende sa klase sa papel unsa gisulatan diha. Basta kay ang giingon diha nga gisulat kini sa mga basahon. Kasuguan nga ang nagsulat si Moises
unya ang gisulatan mga basahon. Dayon, gibutang kini sa kiliran sa arka sa tugon. Unsa maning arka? Mauni siya ang gisudlan sa napulo ka mga sugo. Nga dito sulod sa arka ang napulo ka sugo. Dayon ang diapos kiliran sa arka, dito po gibutang ang kasuguan nga sinulat ni Moises sa mga basahon. Og sa arkas tugon naa dito ang papando sa kapaban nga bato ang gisulatan sa napulo ka mga sugo. Laktod nga pagkasulti magigsunan nga kanang mga balao diha nga mga seremonyalo, kanang mga paghalad, kanang mga halsinunog, kadto nga dunay mga pista nga sinimana nga sa ulugon sa mga Israelhanon, kana kasugo ana nga ang nagsulat ana mao si Moises. Walay laing gisulat igsoon nga nasulat sa papan nga bato ang napulo ka mga sugo, diin ang Dios mismo mo'y nagsulat gamit yang tudlo. Kanang mga gisulat sa basahon diha nga ang nagsuwat si Moises gikan gyapon na sa Ginoo. Mando na sa Ginoo nga Moises kini mo'y isulat. Mo na nga sa diyang nasulat ni Moises gitawag sa kasuguan ni Moises nganuman kasi siya may gasulat. Pero ang napulo kasugo, kasuguan sa Dios kaya ang Dios may nagsulat. Okay, para ato maklaro, no? Now, unsa may lain pang sulod ni anang kasuguan ni Moises? Example, tagaan ta mo example ha. Sa buhat 15, para masabtan na to nga ang kasuguan ni Moises lahi dili mao ang napulo kasugo. Kaya na mo ginagwali nga ang napulo kasugo kasuguan ni Moises ampot gyud sa pagtuon pod. Niya. Buhat 15 dayon 2. Og sa diha nga si Pablo sa diha nga tali kanila o kang Pablo ug Bernabe nahitabo ang usa ka dili jutay panagbangi sa panaglalis si Pablo ug si Bernabe og ang pipila uban gipangtudlo aron sa pagtungas ngadto sa Jerusalem. Kananay mga paglalis ang pangutana sa ilang gilalisan. Ang ilang gilalisan igsuon mao nga nag-ingon nga ang tanan nga mutuo niya sa bersikulo 1 apan dihay mga tao nga nahilugsong gikan sa Saudia nga nagpanudlo nga nag-ingon sa mga igsuonan gawas kon kasirkunsidahan kamo sumala sa batasan ni Moises dili kamo arang maluwas. Kaguliyang na nganuman kay naa may balaod sa mga Hudyo nga gisulat ni Moises kasuguan nga ang nagsuwat si Moises nga kinahanglang tulion kay kundi matuli dili maluwas naa na sa kasuguan ni Moises gisulat dito. Dayon ya dire apan dihay minanindog nga magtotoo nga mga sakop sa bundok sa mga parisyo og miingon kinahanglan gayud nga sirkunsidahan ang mga hintil nga nagpanuo og suguon sila sa pagtuman sa kasuguan ni Moises. Anay kasuguan ni Moises? Unsa may kasuguan ni Moises? Mao na to. Nga tulion. Tulion ang mga tao. Nabutang na dito. Ngano na ang may gubot nila tungod kay kana nga balaod sa diya nga namatay si Kristo giapil naglansang nga sa pagkamatay ni Kristo magisunan giwala na tong balaura nga kung dili matuli dili maluwas giwala tong balaura nga kung dili matuli dili apelon sa mensahe nga kadtong mga hintil nga walay mga tuli igsoon kinahanglan nga apelon as mensahe dabi karon kinahanglan gyud mga Hudiyo mga parisyo nga nasobraan ra nga bisag wa na diha itudlo magyapon nila mo na naigubot nga nahitabo mo na naigubot nga nahitabo sunod napagilaing kasuguan ni Moises ang gisulti dire dagan ta sa Lucas mayson tanawon ta ni sa Lucas di ba nindot po ni no ningon dire sa Lucas
22. Og sa pag-abot na sa panahon alang sa pagputli kanila, sumala sa kasuguan ni Moises ang bata ilang gidala sa Jerusalem aron ihalad ngadtos Ginoo. Naamang kasuguan ni Moises kana mga paghalad, kana mga pagputli, kana mga pagtuli. Kasuguan na ni Moises kasi siya nang gasulat. Kadtong mga gitawag nga mga halad sinunog nga kun ang tao makasala sa ng panahon, mao man ay gigamit sa una. Samtang si Kristo ang katapusang halad, before ana kadto ng mga mananap nga halad, mao to gitawag nga himuon to sila para pagtabon sa mga sala. Unya kadto ang kasuwat adto si Moises. Mao nang gibasa nga ang unang kasuguan gihiklin kulang. Ha? Sakto man na. Kaya kana bitaw mga paghalad, mao biya na una. Mao man ni una kay si Abel ug si Cain na amna ila mga paghalad. Pero ang punto mao nga kadtong mga balaod kasuguan ni Moises sa unang panahon ila tong giadaptar. Nga kung ang tao makasala, magdalag mananap karniro, unya ihawon, kay nagrepresentar nga si Kristo na ang katapusang halad. Naapil na sa kasuguan ni Moises nga siya ana ang nagsulat. Mao na nga pag-ingon og kasuguan ni Moises, way labot ang napulo kasugo. Kaya ang napulo kasugo, dili si Moises ang nagsulat, kundili ang atong Dios mo nagsulat. Mao na nga kadtong kasuguan ni Moises nga siya ang kasulat nga di na ang tumanon gitudlo to nga dili tumanon sama nang halad inihaw. Pag-abot si Panon Jes, gibutang na dito nga ang lawas sa mga mananap wala na kinahanglana kundili ang lawas ni Kristo mao nay gitagana. Guys, pinaagi sa mga mananap walay nahimong hingpit. Mao na nga pag-abot ni Kristo sa kamatayon ni Kristo, kadtong mga halad inihaw nawala to. Naapil pagkawala ang requirements nga tulion ng tao. Mao na nga karong panahon na murag bibintahan na ni mga taong way tuli basta mga lagad sa Ginoo maluwas gyapon na. Yawa naman ang balaura karon. Pero sa una lahi, maabitaw nga si Apostol Pedro gipakita pananahon, pinaagi sa buhat Jes nga kadtong mga tao nga mga hintil kinahanglan nga amiguho na, amiguho na, walihan na. Pinaagis mensahe mo nang gipakita ni San Pedro sa Ginoo ni San Pedro kadtong pananahon sa Jes, kadtong mga mananap nga mga mahugaw tungod kay ang mga hintil sa una giisip nga hugaw. O niya gipakita na sa Ginoo nga ayaw isipag hugaw ang mga butang gihinluan na nako. Ambot di pasabot nga kadtong mga hintil kinahanglan amiguho na. Nana, mo na igsuon ang usapod sa mga kasuguan ni Moises. Apan ang napulo kasugo, mao na kasuguan sa Dios og dili na kasuguan ni Moises. Aton isang dugangan. So, ang diferensya igsuon nga adunay kasuguan na gisulat ni Moises nga wala na. Wala na. Apan naapay kasuguan nga gisulat ni Moises nga nagpadayon gihapon sama na ikapulo. Iya man gisuwat. Kana nagpadayon na siya. Kay gitudlo mas daan tugon. Gitudlo mas bagong tugon. Mo na nagpadayon siya, di ba? Okay, pero katong gisgutan sa natugon nga mga halad nihaw, halad sinunog, mga pista nga tagpito ka adlaw, kana gitudlo mo na siya nga walaon siya. Kay si Kristo ang katapusang halad. Kay landong lamang sa butang umalabot nana sa Colossus 2:16. So ang ikapulo dili landong sa butang umalabot. Pero katong halad sinunog, halad inihaw, landong to sa butang umalabot. Nga pag-abot ni Kristo, sa diyang namatay si Kristo, nawala tong balaura. O nga ni ebidensya na, nga karong panahon na, wala katudlo na. Kaya kung wala pa na tuuhi nga nawala, kanong panahon na unta, kung makasata, magdadapat mananap, naapataroy, kanang gitawag kampo, naaparoy gitawag nga tabernakulo, nga ato paingon dito nga maghalad ng mananap. Pero tungod kay wala naman, mo na usa ka ebidensya igsoon, nagkadto siya, wala na to. Buwa na tumana. Tungod kay
karong panahon na wala na roy tao nga magdala pagmananap kon makasa sa ihawon, wala na. Kay nasabtan sa mga tao nga kadto siya mao toy gitawag landong lamang sa butang umalabot, ang lawas iya ni Kristo. Ang karnero, ang lawas ana mao si Kristo. Ang dugos karnero mao tong dugo ni Kristo. Sa mo ni gitawag landong sa butang umalabot. Pero ang napulo ka sugo dili landong sa butang umalabot. Ato na bantayan. Kaya kung mingon na nga kini kasugoan ni Moises landong pud butang umalabot, di ta kabasada nga ang napulo kasugo landong sa butang umalabot. Kung dili ang napulo kasugo obligasyon sa tao. Dili landong sa butang umalabot. Ang balaod si Ginoo nga napulo kasugo mahigala adunay garantiya ang Ginoo. Lahi ni adtong gitawag kasugoan ni Moises nga giwala. Matod pa sa Mateo 5:17-18. Ayaw mo gunahuna nga mian ni ako aron sa pagbungkag sa mga kasuguan o sa mga propeta. Mian ni ako dili sa pagbungkag, kun dili sa pagtuman ni ini. Kay samta magalungtad pa ang langit ug yuta walay sayluan sa kasuguan, bisan na lang usa ka tulpok og kudlit hangtod ang tanan matuman. Naliman ka na istoryahan. Nga ang sugos Ginoo igarantiya ang langit ug yuta. Nga samtang naa pa yuta nga atong makita og langit katong makita, kana nagkabilin ang balaod sa Ginoo. Dili mawala. Ngani napay sumpay. Nga bisan kinsa nga magapahuyang ining jutay nga mga sugo pagaisipon nga labing iwit didto sa ginharias langit. Apan bisan kinsa nga magapadudlo magatuman ini pagaisipon nga labing iwit didto sa ginharias langit. Na atong itudlo nga ni balaod, atong itudlo wa na pulo ka sugo, iwit kas langit. Atong itudlo nga di ka mutumbas na pulo ka sugo, iwit kas langit. Na kanara bang iwit di gid makasod. May matong iwit sa ato kay murag na si katapusang linya o katapusang laray, pero kadawat kay pug abahin. Pero ang iwit sa langit di gid kasod. Kana. Sunod, ingon dito. Roma 7:12. Ang sugo sa Dios balaan, matarong ug maayo. Salmo 19:7. Ang kasuguan sa Dios hingpit og kini magapabag-o sa tao. Mao ni balaod sa Ginoo. Mauna ang napulo kasugo. Lahi igsoon tungod kay i-compare nimo ang kasuguan ni Moises ug kasuguan sa Dios, diferensya. Tungod kay ang napulo kasugo nga mismo ang Dios mo ay nagsulat niini, nagsulti, nagihatag ni siya para ang tao mahibalo og unsay sala. Kadtong kasuguan ni Moises nga kadtong mga mananap nga ihawon nga siya ang gasulat niini, wala tumutudlo og sala kundi pagtabon og sala. Tabon og sala. Pero ang napulo kasugo mutudlo og sala. Mupahibaw og sala. Adi prinsa kayo. O niya, walaon, adi magsilbi. Kaya kung walaon ang napulo kasugo, di nata kahibaw ng kasa patagwa. Mo nagiingon nga, magmatalatag morning. Abi na to, kung itong gibuhat, maayo pa. Di naman di maayo. Nga naman, wa may balaod, wa may sundon. Okay, sunod. Ang napulo kasugo gamiton sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Ato ning bantayan makigsunan. Asa man na mabasa? Santiago. Niya. Matod pa sa Santiago 2 versikulo 10 ingon aning pahay sa balang kasulatan igsoon. Sa 10 ingon diri. O sagot ang utso. Kono galing inyo mangginatuman ang harianong kasuguan, sumala sa kasulatan nga nag-ingon, higugmaa ang imong gisilingan, ingon sa imong gagalingon, nan maayo ang imong gibuhat. Adunay gitawag harianong kasuguan. Nganong harianong kasuguan ang napulo kasugo, kay gikan pa na sa langit. Mangutanam, nganong gikan mas langit? Gikan man ang Ginoo gikan mas langit. Mo na gitawag harianong kasuguan. Ang kasuguan ni Moises, di gito harianong kasuguan. Sunod niya, naan bisan kinsa nga magabantay kitabukan sa kasuguan, apan makalapa sa usa ka bahin niini, nahimo siyang manilapason sa tanan. Unsa man ang kasuguan nga gipasabot Santiago? Padayon ta. Kay siya nga nag-ingon ayaw pagpatay,
ayaw pagpanapaw. Nag-ingom na sab siya, ayaw pagpatay. Bisan pa kung ikaw dili makapanapaw, apa nakapatay ka, ikaw nahimong manilapason sa kasuguan. Ang ipasabot ni Santiago nga kasuguan, magisunan kasuguan sa Dios. Kadtong napulo kasugo, tungkol kay naa diha ang di magpatay, naa diha ang di manapaw. So kining kasuguan na, kasuguan ni kadtong napulo kasugo. Bersikulo 12. Kinahanglan managsulti og managbuhat kamo, ingon nga mga tao, nga pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Gamiton sa paghukom sa Ginoo ang napulo kasugo. Sumara sa Santiago 2, versikulo 12. O kanang napulo kasugo, maunay basihan sa Dios kung kinsa ang malangit o kinsa ang maimpierno. Boro na ang basihan. Kaya kung miingot ang nagbuhat ang maayo, daghan mang mga maayo. Maayo sa tao, tanawon. Pero sa Ginoo, dili maayo. Mabitaw ng napulo kasugo himong duha. Hiyugmaa ang Ginoo sa tibuok mong kinabuhi, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong salabutan. Mao ni ang unang sugo, ikaduhang sugo sulusama ra niini, hiyugmaa ang imong silingan or isig katao sama sa imong kaugalingon. Nining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok kasuguan. Hato magibahin na, gugma sa isig katao o gugmas Dios. Ang gugmas Dios upat kasugo. 1 paingon sa 4. Ang gugmas si katao, 1 kasugo. Unsa man suguan ni, ang mga anak mutado ginikanan. Di magpatay, di mangawat, di manapaw, di magsaksik bakak, di maibog sa butang dili mo. Kana mo na sugo para si katao. Sugos Dios, kay giduha man ni. Ayaw pagbaton og Dios nga lain. Ayaw pagbuhat og manarawan kinulit aron sa pagsimba niini. Ayaw gamita ang ngalan sa pasibala, santusa ang adlaw Sabado. 4 kasugo para sa Ginoo. So kana, mao na ina si Biblia, nakaragwalaon na, unsaon naman ron. Mao na, so nga ang Ginoo lahi. Ang Ginoo nasulti na to, nga samtang naapay langit og yuta, dili pwedeng walaon ang napulo kasugo. Kung naay magwali diha, may galang nga giwala ang napulo kasugo, ang natay labot ron, kada igsuon mo na iwali, nga gisugo siya wa. Gisugo na siya oy. Kana magwali, nga way napulo kasugo, ay nabugtuman na na, yawang kasugo anay. Kaya ang sugos Dios, Deuteronomio 4:13, ipatuman ang napulo kasugo. Muna sugos Dios. Karon, ang sugos siya wa kay balihon man niya. Balihon man niya ang sugos Dios. Ingon ang Ginoo, tumana ang napulo kasugo. Ingon pog yawa, ay mog tumbang napulo kasugo. Dili impas na. Mao, nga nining gabi una, ato nang nahibalaan. Nga ang kasuguan ni Moises dili ang napulo kasugo. Kaya ang napulo kasugo ang Dios may nagsulat. Busa kasuguan sa Dios. Ang gisulat ni Moises, pinaagis mga basahon. Gitawag sa kasuguan ni Moises. Kung makabasa mag bersikulo nga ingon nga ang kasuguan ni Moises dili makahingpit, kana dili mauna ang napulo kasugo. Kaya ang sugo sa Dios hingpit o kini makapapag-o sa tao. Mao nga ning gabi una may gala, mao ditong pagtuon karon. Sa di pa ta motubag o mga pagutana igsoon awit sa ta, apan ako sang basahon nato igsoong mga viewers sa atong Facebook live. May gabi dia ni Sister Leonides Liberdelia Lumpayaw nga nakaron sa Luir Pangabuan, Alan de la Serna, maayong pagtan-aw nimo diha. Og usab niya pelain dito basahon ni, no? Napadiri igsoon sa Chichati Dave maayong gabi diha watching from Pinuyak Brad, nalipay kugdako sa mensahe nga nadungog ko makapadasig kaayo. May gabi sa taga Pinuyak si Sister Chati Dave, no? Dayon Lord Levi Gonzales, maayong gabi Brother John, and God bless your ministry. May gabi sa nimo diha. Og usab ni Christian Dinapo, good evening nong pag-greet mi diri. May gabi sab diha sa mga Dinapo, Brother Christian og sab si Stephanie og sa iyang mga gidikanan diha, maayong pagtanaw may isang pagpaminaw.
mga pamilya na ako mga parig-maring diha, no? O Bernie Bambao, may gabi da brad. Good evening brad de la Piña, watching from Navalan SDA Church. O taga Navalan mo kundi si brother Bernie Bambao. Duga ni mo makabalik sa ilang simbahan. Irene G. Sultan, may pagtanaw may gabi ini mo diha. Dayon niya pelain Janet Kabatsa. Good evening po. God bless sa imong programa og shout out day ko sa Quijano family na karon sa harapit na Cathedral. Salamat. Okay mga parinti ni. Og usab ni Ma'am Bridget de la Piña mayang gabi ida brad gikan ison sa simpak ni. Og usab ni John Orjales gikan ni sa Balabagan, no? Og napay lain dito pagtagad igsoon. Julius Tamulan Traya, may gabi dia Mintor, God bless. Og may gabi po mo diha brad Julius. Og kumusta na mo diha? Okay? Sa di pa ta mutubag og pangutana may gala awit sa ta. Okay niya. Human ani, tubag tas mga pangutana. Og usab may gabi ni Ashley Faith. Kinsa man ni si Ashley Faith? Wagaman kita maibalo sa oras, sa paganhisa matang maluluwas, aparang mga tinanagasaysay ngaroon magandang kita karon, dalaigon ang ginutang, mubalik sa pagtubos sa magampo og magandam kanunay kita, magmapailubon sa tanang panahon, sa paghulas sa magasaad ni Jesus, kay dili magandang kita karon, dalaigon ang ginutang, mubalik sa pagtubos sa ang ginutang, mubalik sa pagtubos sa matino. Salamat no og natabigala sa ato sab nga pagtumbag sa mga pangutana apan ato sang basahan pag-unag ning ato igsuon nga mga viewers o dunay mga chat din he. Okay, hello Sir John, maayong gabi og sa tanang naminaw. God bless sa timbangan sa katarungan. Ato gayong timbang-timbangon. Matod pa igsuon sa ato nga ato gayong timbang-timbangon. Kay basin bag dili maayo. Timbang-timbangon nato. Matod ba diri? Ato kayong timbang-timbangon kung tinuod ba ang gisulti sa mga magawali karong panahona. Sakto lagi na, timbang-timbangon ginato nga sukwahi di ay sa Biblia, busa basa juddag Biblia aron dili ta masalaag nila. God bless nimo Sir John. May gabi pa mo diha. Mo nang basa kita, no? O kanang giwalan nako
kalinga subog basa na kay basin pag naman ko po yung manggoli nga namutbot. Okay, Janet Kabatsa sa imong programa sa Katedral. Okay, man gabi po dia. Og sa nga pailain no tagag pagtagad may Prime Jam man gabi ni mo da Brad partner. Ana karon igsoon dia sa kining Ribi. Sa Ribi. Okay. Para ato ning humanon Leo Limos Nero man gabi dia. Michael Abilianosa. O kumusta po diha no sa ato mga tigkaminaw o nila sa uban pa igsoon. Idna Gunsikanda, good evening Brad. Ilabi na sa tanan nga naminaw karon watching from muna silingan namo si brother Jimmy Tabanas sa bitaw. Janelle Medina maayong pagtan-aw may paminaw nimo diha. Napelain para mahuman ni para human ani igsoon ato na pong matupad diha. Tubagon ang mga pangutana may gala. Marvin, Julius Tramuya. Okay, sige. Para maklaro ni. Kumana, okay, ato ni basahon niya. Romeo Palma, ads. Unsay tima ninyo karong Domingo, murag lahi lagi imo kontra, dili lagi si Burlat. O, dili si Burlat, si Pastor Amlon, Grace Gospel. Ang akong kontras debate igsoon, gipulihan, dili na si Burlat, kundili si Pastor Amlon sa Grace Gospel, no? So ang tima namo pamatud-an ako nga kinahanglang tumanon ang napulo ka sugo alang sa kinabuhing dayon. Tumanon ni Pastor Amlon nga Grace Gospel. Kay Marvin Macas maayong gabi diha evangelist watching from Lapuyan. Asa man ning dapit ning Lapuyan, no? So atangin ninyo among debate igsoon karong Domingo. Sa Grace Gospel online debate ni live ni Facebook, no? Matud-an ako nga kinahanglan tumanon ang napulo ka sugo alang sa kinabuhing dayon. So pako ni Pastor Amlon Grace Gospel. Nindot ni kay kumbate ni kay lain di na po ni katulik pitipender kung kontra kung dili Grace Gospel na po ni kining walay mga bautismos tubig. Mao mo na ang Grace Gospel, walay bautismos tubig. Okay, so alang sa mga viewers, ayaw mo kalimot no sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, ang Dimbangan sa Katarungan. Yawa tala makaabot tag 1,000 subscribers. Gamay-gamay na lay kulang, 300 lay kulang. Arlene Borja Orensiada ba ni? Good evening Brad John, og sa tanan nga nakadsubaybay sa imong programa. Watching from Surigao, Daiwan Claver. Okay. Kini ko no si Orensiada, kuha ni siya, taga nakatrabaho ni si Maranding, ang iyang amo daw sa una si Martin o si Minda Sirada sa ilang balutan sa una, o bag-o papunin himong Adventista mga kaigsuonan. Okay. Uy, Marvin Macas, Sambuanga del Sur. Okay ba no? Tubag natas pangutana may gala. Niya cellphone ako. 06597 sa creation dili gayud kakabasa nga naay Sabado nga pahaumra na ni Moises. Okay, salamat kayo. So matud pa na sa creation di jud kakabasag Sabado. Kay diha ikapitor man kaadlaw. Di po ta kabasag Domingo diha. So murag na tabla no, tabla. Okay. Sa creation di ta kabasag Sabado, ikapitor na nabutang diha. Di po ta kabasag Domingo diha, ang nabutang diha unang adlaw semana. Okay, bantay ha. Okay. Apan nganong ato manghituuhan nga Sabado? Bisan pa gani ang inyong libro. Kung Katoliko kang nangutana karon, kung Katolik kang nangutana karon, palit kunog libro nga Pasyong Mahal. Kanang Pasyong Mahal nga libro, inyo man na may ako diri. Ang Pasyong Mahal nga libro na ana imprimatur na ana nihil sa obstat kanang Pasyong Mahal nga libro ha. Sa Pasyong Mahal nga libro gibutang didto nga sa ikapito ka adlaw Sabado nagpahulay ang Ginoo. Gibutang po didto nga gibuhat sa Ginoo ang kalibutan Domingo. Naa na ha sa Pasyong Mahal. Busa kung moingon ta karon nga Genesis, creation, di ta kabasag Sabado,
tinuod na, di ta kabasa diha. Pero mismo ang inyong mga libro nagsulti. Ang inyong libro nagsulti, or ang libros katoliko, Pasyong Mahal, nagsulti na ang ikapito Sabado, adlaw sa pagpahuway. Ang Domingo, gibuhat ang langit ug yuta. Naana sa Pasyong Mahal. Mabitaw nga kung basihan ang pagpahulay sa mga Adventista magigsunan. Wala mi nagpahulay kay Sabado. Kaya ang Sabado nga ngalan, dugay pa na nahitabo. Pila pagkatuig, usa paginganlag, Sabado ang ikapito. Ni ame sa gitawag nga 7th day of the week. Nga ang pagpahulay namo, gibase namo sa weekly cycle nga paghihap. Nga ikapito pahulay mi. Tungod ka Genesis, ikapito ni pahulay ang Dios. Ikapitong adlaw simana ni pahulay ang Dios. Usa na ame si ikapito. Pananglitan. Kung ang ikapitong adlaw, ang pagngalan sa mga iskalar, Huwebes ang ikapito. Nga ngalan. Ang among pahulay Huwebes po. Nga naman, ulahin naman ang mga pagngalan, God. Pananglitan, kung ang ikapito, ginganlan og Domingo, Domingo ang simba na mo. Ngunit tinuod. Kung ang ikapito, ginganlag Bernes, Bernes ang among tumanon. Kaya, ang naami sa 7th day, nagbasi. Dili sa ngalan. Kaya kanang ngalan, ulahin naman na. Ni ami sa gitawag 7th day of the week, nagbasi. Mao nga sa pagngalan sa mga eskalar, ang gingalan sa ikapito Sabado, gibutang sa Biblia. Ang unang adlaw Domingo, gibutang po sa Biblia. Mao na nga, kung miingon ta nga sa creation, okay na. Pero, gitistigusan sa mga pari, gitistigusan sa mga writer sa encyclopedia, gitistigusan sa mga dictionary, nga ang 7th day, Saturday. Ang first day, Sunday. What likay na. Kaya naaman diha. O sa Bible nga good news, sa listahan sa mga pulong gibutang dito, adlawng igpapahulay, ang ikapitong adlaw simana Sabado, kana naplastar na magigsunan sa listahan sa mga pulong. Okay, so sunod ka pangutana ato tagaag pagtagad, no? Kay para ato gining matupadila, ato ning masinsilyo kay lisod baya ni mga lagat amigala o niya nga itong gidoktrina wa mabasa sa Biblia, delikado baya po na. Kay kung ang atong pagtulunan wala sa Biblia, unsa mo watay mahimo dia. Kaya ang basihanan igsuon sa tinuod nga pundok, mao man ang mga doktrina. Doktrina ang basihan. Kung miingon ta igsuon nga kini among pundok tinuod ni, ako nang girespetaran ang inyong hunahuna nga tinuod na. Pero ang pangutana karon sa pag-claim na tong tinuod na, mulaban baka ang bersikulo sa Biblia? Basig di mulaban. Nga naman, ang gitudlo was Biblia. Masan paglaban na. Nga ang gitudlo, wa mas Biblia. Di ba? Malkan si ta na. Okay. Good evening, Brad. Great na ko ang ako silingan dili gyud pakyas pamati. Sa imong tulumanon si Noel ug Susan dayday namati sila karon, salamat. Okay, way sapayan gikan to igsuon ni Sister Cora de la Cruz. May gabi din ni Brother Mario Manlopig nga naminaw karon igsuon diya sa ilang balay. Okay ni greetings gikan kang Brother Babanto Kokoy. Great ako si Berjit Kataytay naa sa Purok Nangka gikan to ni Inday Rupuela. May gabi po diya ni Brother Iko ni Sister Inday. O usab ni Brother Boy Mulihon ug Sister Lia Mulihon. Maayong gabi, may pagkaminaw ni mo diha, no? Dayon magabi po diha ni Brother Tini Mahinay ug Lucy Mahinay nga naa sa Ribi mga kaigsuonan. Sunod nga pangutana atong tagaag pagtagad gikan may gala sa 8249. Brad, wala man tay supak nga nasulat sa Dios og ni Moises ang punto diha nga ang maong mga sugo nga didto nga gihatag ni Moises para rana sa mga Hudiyo.
og makita nimo sa daan tugon gikan sa Henesis hangtod sa Malakyas walay lain nasod nga nagtuman ana. Okay. Tanawon tara wala ba gipatuman. Matod pa niya walay nagtuman nga nasod gikan sa Henesis paingon sa Malakyas. Tanawon tara ang pahulay og Hudiyo ra pahulayon mga kaigsunan. Ha? Isaiah 56 bersikulo 6. Tagag pagtagad igsoon. Kay matod pas pangutana nga ang gisugo daw og patumanon ang mga Israel. Well abot ang mga dumuluong. Naon sa man mga dumuluong mga hintil ba ni? 56 bersikulo 6. Ingon manusab sa mga dumuluong nga makigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya o aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang alagad nga tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw ikapahulay gikan sa pagpanamas-tamas niini og nagapadayon gayud sa hugot sa pagbantay niini. Pabantayon ang mga dumuluong, pabantayon ang mga Israelanon. Unsa man mga dumuluong, Epeso 2:11, ang mga hintil mga dumuluong sa bakigsaan. Mao nga kanang imong giingon, Brad, nga alang lamang sa mga Israel di gud kakabasaan na nga ang napulo ka sugo alang ra sa Israel. Kay kung ang napulo ka sugo alang ra sa Israel, di na unta na ito mabasa na sa paguntugon. Niabot pagadig Santiago 2:10, napada ang di magpatay, ang di manapaw, napas batiyo, ang di mangawat, mutahod og ginikanan, naabot pagani igsoon dias paguntugon, unya taman ra sa dantugon. Kanang pagsabot bitaw nga taman sa dantugon, kulang pa gina. Mura ba suwali ba? Wali nga pulos lang paguntugon way daan, kana kulang ng waliha oy. Nganong kulang ng waliha magkaigsunan tungay paguntugon ra pulos, way daan tugon iwali. Iwali ang tibok Biblia, itudlo ang tibok kasulatan, dili kay tunga-tungaon nimo. Kaya og tunga-tungaon nimo alkansi man ka. Di ba? Alkansi man ka. Mao nang kumingon ta nga ang kanang sugo abad ang napulo ka sugo alang rana sa mga Israelonon. Kumusta man ang imong gituman karong sugo? Unsa namang sugo ay imong gituman karon? Gawala ka makailabot. Ang pangutana mo ni nga ang sugo di magpatay, di mangawat, di manapaw, wa na nakailabot ani. Ang balaog na ingon nga mga anak mutahod mo ginikanan, wa na nakailabot ani sugo. Kaya naaman sa pulo ka sugo og bato di mo Israel ra ang mutuman ani. Unya wa kay labot. Ang pangutana mo ni unsa mang sugo ang imong gituman? Nga naman diya nga di magpatay, di mangawat, di manapaw, di maibog sa balay, sa musikataw, sa asawa, sa masulugoon, sa mga mananap. Tanan, nga dili mo ayo kaibgi. Sugo nis Ginoo, naas na pulo ka sugo. Kung miingon ta nga alang Israel, wa tay labot ang pangutana, kinsang napulo ka sugo ang imong gituman. Mo na yung pangutana, no? Kinsa mang napulo ka sugo ang imong gituman. Kaya si Kristo nagsulti ba yan? Nga tumanon ang napulo ka mga sugo. Ha? Mayang gabi diha. God bless sa imong programa. Mayang gabi po diha ni Brother Mulihon. Kumusta mo diha mga kaigsunan sa atong palibot karon? Daghang patag atong basahon ha. Nga mga pangutana mahigala atong tagagpagtagad human niining awita. Amahan minahanan na tagsa-tagsa kalon
maputli. Kung ang amahan lang madala, kuyog sa manulunda, inahan anak masudong mo pa ba? Ha, dili na bisan kanus apa. Amahan minahan na tagsa-tagsa kaluwasan. Busa magmatmon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw ug gabi. Haron ka mahimong maputli. Kung ang inahan lang madala, kuyog siya manulunda. Amahan anak masudong pa ba? Dili na bisan kanus apa. Amahan minahan na tagsa-tagsa kaluwasan. Busa magmatngon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw ug gabi. Haron ka mahimong maputli. Kung ang anak lang madala, kuyog sa manulunda. Amahan minahan masod ang mo pa ba? Dili na bisan kanus apa. Amahan minahan anak tagsa-tagsa kaluwasan. Busa magmatngon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw ug gabi. Haron ka mahimong maputli. Haron ka mahimong maputli. Salamat no og mautong awit ni Sister Marnet de la Piña sa pud sa atong nga mga official singers timbangan sa katarungan. O kailan panguta nagikan sa 0262. Bar unsa may imong opinion sa pinadayag 13 o 818 labot sa baksin karon nga daw mamao naman ang tumo nga dili naka makalakaw-lakaw og uban pang transaksyon kun wala kay card sa baksin. Og mandato na ni Duterte, Pres Duterte nga dakpon nga kun walay bakuna. Wala pa nilabot sa pedadag 13 mga kaigsunan, no eh. Kay ang vaccine god para masayod mo, walay pili nga relihiyon. Bisag unsang relihiyon, unsang siktaha ka diha, kung mobalaod ang gobyerno nga dili mo kagawas, o naay katoliko nga dili mabaksinan, dili kagawas, Baptist,
o walay bakuna di kagawas, tanang pundok maipiktahan, ana. Tanang pundok. Bantayan ninyo ha, kayo saya maguna-una maguna uban gud nga. Hala, 666 na. Layo ras tinuod. Di pa na may connection, Brad. Layo ra na. Nga naman tungod kay kung arikas baksin, dili kay SDI ra ang baksinan. Tanan nga resiktas Pilipinas baksinan. Karon, kung moingon ta nga ang walay baksin, sulti man ni Presidente Duterte nga, pili lang mo, asa mo, jail or bakuna. Wala pa na ha, istorya pa na niya, wala pa na implementar. Karon, pananglitan mo, example ha, moingon ang Presidente, ang walay bakuna, dili na kagawas ilang balay. Ang pangutana mo ni, SDI ra ba ang balauran? Way labot ang uban? Tanang pundok, tanang taos ka Pilipinas, di lang SDI ang may piktahan. Katoliko, Baptist, Pentecostal, Sakseniyo, pagkantong tanang relihiyon, sikta nga dili magbakuna, kung himuong balaod, apil ana nga balaod. Samtang ang pinadayag 13, dili baksin ang gisgutan diha, doktrina. Ha? Doktrinas Biblia, Sabado o Domingo ang mag-away ana, dili kay baksin. Hinumdumi nga pag-abot sa di makapalit o di makabaligya, walay labot ang Dominguista na para basayon mo. Kini ang baksin laras tanan relihiyon. Kung dili magpabaksin, pananglitan lang ha, pananglitan lang. Kung umando na ang gobyerno nga magpabaksin tanan, di lang SDI ra sa balistar ang maipiktahan. Tanang pundok, tanang reliyon. So way labot ang mga pinadayag 13 ana. Kaya ang pinadayag 13, dili baksin ang isgutan. Doktrina ang isgutan. Doktrinas Dios o doktrinas Yawa ang magbangga diha. Kana mo na ito bantayan. Busa, babakuna mo sa may naag, babakuna mo. Nga wala man ay problema. Mao na nga karon sa akong giingon, kung moingon mo nga di magbabakuna, okay ra na. Wala problema gina. Kay gitagaan man tarog libre gusto mo tang mutuman bagdi. Oh, mangutana mo ngano? Ngano nga karon panahon na ang gobyerno galog-luag pa nato. Oh, sa ako lang analyze ha. Short pa ang supply sa vaccine na to. Kaya short pa ang supply sa vaccine, maunang naapay gitawag nga gipili pa E1, E2, E3, E4, E5. Nga naman, kaya giuna pa tong dapat unahunon. So, pwede ba ka mo kabalibad kay short mang vaccine. Pero pananglitan, example lang ha, pananglitan. Kung supisente na ang bakuna, nga pwede na makabakuna sa tibok taos Pilipinas, og ikaw ang mubalibad, delikado na ka. Kay basig matuman na ang sultes presidente nga pagpili lang mo, jail or bakuna. Oh, kana, karon, sa ako nag-iingon, okay palagi. Nga naman, short pa kaayong budget, ay, wapa kaabot ang mga bakunang daghan. Mo nang pwede pa kamulikay. Pwede pa kang mulikay. Nga naman, short pagod. Pero panalitag mo daghan na. Nga pwede na bakunahan ang tanang tao sa Pilipinas. O niya ikaw rin dili. O niya karoon na i-COVID. O ikaw mahinungdan na impas na. Mo na ako, human na si Kandos. Ay magtuon ng mga fake news dyan nga matay mga bakunahan. Kaya kung mamatay pa, huro to kamatay ang tao. Huro to kamatay. Ibaw to si gobyerno ko na kontra. Kanang makontra diha ang mga makontra. Maupo na mo dag tigaw. Pero ayaw magtuon na mag-action. Mao na nga, kung ako inyong pangutanon, ay babakuna mo. Ay magkadlok. Okay, salamat kayo. So, niya ay akong tubag ha, way labot ang pinadayag 13. Sa di makapalit o di makabaligya. Tungod kay ang baksin
Dili lang usa ka pundok ang ig-on ani. Di lang usa ka pundok ang patumanon. Tanan nga taos Pilipinas ipatuman. Pero ang Peña-Electrice usa ka pundok ra ang ig-on ani. Sa maigon ani, nagpahulay sa bado. Frankly speaking lang. Mao na nga ang Peña-Electrice, enkwentro doktrinas Ginoo o doktrinas Dios. Mao na naas Biblia mahigala. Okay, Brad John, dili pa na, Brad John, dili pa niya tudluin jud na sila ba si malangit? Pana sila, kay pobre pa ta, aning kalibutan na, di pa kita maapil sa dalon, ngatos langit, alaot kita. Bitaw, no? Oh, pobre pa ta. O niya, mga pa-impierno pa ta. Petigin pa ita. May mutong dato may impierno, kaya buhong na mas kalibutan. Buhong naman tanan. O niya may impierno, okay ra kaya. Human naman, dawat ng bahay nila. Kita, pobre pa kita, papagita mahimo. Isog, ba pa si impierno, pagkaluoy ginato. Muna nga maniguro ta. Huwag bayad ang kaluwasan. Ang ato lang ang pagkamatinumanon. Oro man na. Huwag man mangita ang Ginoo gud. Huwag mangita Ginoo kwarta mahigala. Nga atong tagaag pagtagad nga magtigom ta. No? Para mga luwas ta. O kwarta pasyanan. Dagan dato maluwas. Pero ang Ginoo yung ang kaluwasan walay bayad. Okay, walay bayad. But pasabot. Nga gikas pobre. Paingos dato. Pwede sila nga maadtog langit. Like kanta ni Brother Larry Apa, ang dalan paingos langit. Payon sa langit, ili sa'yo. Ang mga problema at kinahanglan ng pag-ilo, pag-uupong pag-atos, ikaw o ako. Sa kalangitan, o sa mga igsoon, magpuyog ka dito sa langit. Ikaw o ako, dunay iandam nga pulaman. Di ko gusto, dili ta magkita dito. O sa mga igsoon, magpuyog ka dito sa langit. Ikaw o ako, dunay giandam nga pulawan. Di ko gusto, dili ta magkita dito. Isayuta, pagkapait gayud ko'y daghang mga problema na kinahanglan ng pag-antos. Nagtanaw ang Ginoo, ikaw o ako. Tawag ang Ginoo sa paraiso. O sa mga igsoon, magpuyog ka dito sa langit. Ikaw o ako, dunay giandam nga pulawan. Di ko gusto, dili ta magkita dito. O sa mga igsoon, magpuyog ka dito sa langit. Ikaw o ako, dunay giandam nga
gusto kita magkita dito. Ang payon sa langit, ibig sa'yo. Ang mga problema na ang lalong pailo. Kung pag-antos, ikaw o ako, iandam ang Ginoo, wasakan langitan. Ay iandam ang Ginoo, wasakan langitan. Ay iandam ang Ginoo, wasakan langitan. Salamat no. O nito mga sa pagpadayos pagtubag sa mga pangutana. Matod pa ni Sir Boy Patalinghog, Brad John, surprise ani ato mga suporta. Aning imong nga programa ako hangyo nga ato suportahan ang programa ni Brother John de la Piña kay mauni ang tinuod kini ang dunay authority nga gikan sa langit bisan ang Quran og ang Biblia nagsuporta nga Sabado ang igpapahulay nga gihatag sa atong Dios bitaw. As Quran nga matupas Quran nga ang dili ubantay sa adlaw Sabado mga unggoy. Ako na nabasa sa Quran ha. Oh, na dito. Ako nabasa na sa Quran. Kay Brad kanang sige og simba og Sabado unya og panabako og nag-inom sobra pa jud na sa litson kawali. Mao ba nag-ingon nga tanan bang Sabadista maluwas kanang Sabadista matud pa nimo nga nagsimba og Sabado inom na umaabta na sa Ginoo nga mag-inom pa na siguro na gina. Pero makahinulsol pa okay ra. Okay ra kun makahinulsol pa. Manigot ingon nga litson kawali daw. Nindot pod no. Okay. Rajon kanang napulo ka sugo alang lamang na sa Israel dili na kabasa. Di jud ka kabasa nga ang napulo ka sugo alang ra sa Israel. Kaya kung nimo nang babasa, biyaan ko ning 7 bites mo ipon ko nimo. Bitaw? Ako ning biyaan. Pangitag bersikulo nga nagsulti nga ang napulo ka sugo alang ra sa Israel. Or alang lamang sa Israel. Kaya kung na kay bersikulo ana, ugma mag-ipunta sa iyong bundok. Biyana ko ang SDE. Basta magkabasa kag bersikulo. 31 mil usa ka katos ka bersikulo mangitaan na kung asa nang napita nga ang napulo ka sugo alang ra sa Israel. Maghuwat ko na og mas gabi. Sir John matod pa nag-ingon nga dili pwede nga pabaksin kay duha ra daw ka tuig mabuhi. Ay magtuo na oy. May kining ato mga kadagkuan ato mga doktor sa Pilipinas mga bugo ning di man nagtuon pud sila oy ato mga senador nga nagpabaksin lugar wala ko sila kay bawo na nga 2 years mga wa na ang ato mga doktor ang atong gitawag nga mga WHO ang atong mga doktor wala ko kay bawo na nga 2 years ang bakuna mamatay na sila nga una man gani mga taga-ospital nagbabakuna. O niya, stilan. Ay magtuo na pag uban di ka abot og 2 years mawa na sa kalibutan. Napatay na gani. Wa pag abot og 2 years naapay uban wa na bakunahin nga matay na man gani. Mao na nga Roma 13 bersikulo 1 payon sa 2. Magpasakop mos kagamhanan, magpasakop mos gobyerno, kay kining gobyerno gibuhat nis Ginoo. Busay magsupak ka na. Basta gani balaod sa gobyerno nga di pa musupak sa balaod sa Dios. Sunod ta. Apan kon balaod sa gobyerno nga musupak nas balaod sa Dios. Na di po ta manunod. Di ba? O di po ta manunod. Pero karon panahon na so wala pa ni masupak sa Ginoo kang baksin. Mo na nga sunod ta. Sunod ta. Kaya nga naman balaod ni. Wala pa dibo ang balaod karon. Pero time will come siguro. Di lang ko maniguro po. TPC ang hilito Kibaw Batistas may gabi mo dia og Roger Alferez maayong pagtan-aw ni mo dia sir
sa ato usab nga programa sa timbangan. Brother Jingle apa, maayong pagtanaw diha may gabi ni mo diha, no? Ato karusoon sa Saudi. Dugay-dugay nila pagid kauli si Brother Jingle. Tungod kay naa sa dito katrabaho mga kaigsuonan. Kaya salamat kayo. Okay, Brajon, kanang giingon nimo nga mobiya ka sa SDE kun naay makabasag bersikulo nga ang napulo ka sugo alang lamang alang ra sa Israel. Tinuod ba na? Tinuod oy. Tinuod na. Ano kung dili? Di sad ko musugal igsuon sa akong kaluwasan kung di nako mabasa og tinuod ba? Pero ang pangutan na nganong musuway ko na, nganong mo-challenge ko na, tungod kay Biblia gibasa ko na nagkaupat. Ako na nang giabanin og kaupat magbasa. Nahuman ko na nagbasa kaupat. Wa ko kabasag bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga ang napulo ka sugo alang ra sa Israel. Ang napulo ka sugo alang lamang sa Saudio. Wala, di ta kabasa na. Mo na nga akong challenge, wag ni. Way mo dawat ani. Kung naamang galing, ambot lang. Repeat na mga basa ng bersikulo. Nasa ko na si putos bulan. Pero sa Biblia, di ginamakitan. Nalang hinoon nga nahadlok ta mutudlo. Nahadlok ta mutudlo nga ipatuman ang napulo kasugo tungod sa Sabadong nag-ungot sa ika-4 kasugo sa napulo kasugo. Mao ra gid na hinungdan. Kay kung ang napulo kasugo, ika-4 kasugo, Domingo pa'y nabutang diha, maglumba ang tanang pastor pa'y ingon nga tumanan ninyo ang napulo kasugo, kung Domingo pa'y nabutang. Galing kay Sabado mo ginabutang. Mao nang likay-likay tamas ginhawa mahigala. Likay-likay, aron gud nga di maklaro nga naa day Sabado nga nagpahipi sa napulo kasugo, nga naa mabasa sa ika-4 kasugo, sa napulo kasugo sa atong Dios. Okay, so salamat kayo sa mga pangutana, salamat kayo sa mga sponsor sa programa sa Timbangan. O salamat po sa mga naminaw karon atong oras gibutugot mag-ampo tas pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit ning gabi una, salamat Ginoo sa mga panahon nga nakami kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangini ang mga sponsor sa ila usab nga makanunayon nga pagsuporta nini nga programa. Panalangin ang ilang mga panglawas kang malikay Ginoo sa mga talagman disgrasya mga balatian. Sa panalangin po ang ilang mga pagpananom, ilang mga trabaho kini magmalambuon, magabaton og daghang grasya gikan kanimo. Og labos na ng kalig-on sa pagtuo nga makabarog sa kamatuoran bisan ba sa malabot ng mga panahon. Pasaylo kami sa mga sala nga nahimo, among gisalig pinagilamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas. Amen. Bueno, sa aras timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Piña. Minga ninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran matod sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat ming gabi, God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi. Magkanto ang tulumanon kung timbangan sa katarungan. Mabati, Lunes hangtod sa Bernes sa matagabi sa samang takna o samang istasyon. Salamat sa inyong pagpamilya.